فرمایا سونے اسی تانوں ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ حضرات توجہ فرمایا جے اے رحمت دا فیض اور تانوں ہی ملیا ہے۔ کس طرح ملیا ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک دی گلی چو جا رہے نے، ادھر ایک بندہ آ گیا، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ گئے نے، بڑا سونا جوان ہے۔ میرے نبی نے دیکھیا، سرکار دے دل دے اندر خیال آ گیا، کاش جوان اور ایک کلمہ پڑھ لوے، میرا غلام بن جاوے، جہنم دی اگ تو بچ جاوے گا۔ حضرت محترم اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کرتے نے، عرض کرتے نے مولا داہیہ قلبی نو اسلام دی دولت عطا فرما۔ حضرت گرامی ادھر اللہ دا نبی دعا کرتا ہے، ادھر اللہ دا فرشتہ حضرت جبریل آ گئے، عرض کرتے نے کملی والے آپ پریشان نہ ہو، اللہ پہ فرماندا ہے کل سویر دا ویلا آوے گا، داہیہ قلبی آپ دی بارگاہ دے اندر آوے گا، سونے آپ دی بارگاہ دے اندر آ کے آپ دا کلمہ پڑھ لوے گا۔ حضرت محترم ادھر اگلا دن آ گیا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مسلح تے تشریف فرمانے، حضرت داہیہ قلبی مسجد نبوی دے دروازے چوں اندر آن لگے نے، صحابہ نے روکیا، میرے نبی نے فرمایا صحابہ اینو چھڑ دیو، اے آپ نہیں آیا، اے تے بلایا گیا ہے۔ حضرت محترم آج اسی لکھاں روپے لانے ارے مدینے جانے مکے جانے او کنیا نصیبہ والا ہے جنہوں اللہ دے نبی علیہ السلام آپ پہ یاد کر دینے، اسی بھی دعاواں کرنے اے مدینے والے کدی سانو بھی بلا لو، سانو بھی اپنے روزے دی زیارت کروا دے ہو۔ تائیوں تے شاعر بھی بول کے کہندہ ہے تیرے روزے تے آوا میں مدینے بچ رہن والیا، جڑا جڑا چاہتا ہے اللہ دا نبی اپنے روزے تے بلا لوے، مل کے آواز آوے تیرے روزے تے آوا میں مدینے بچ رہن والیا، جانی اکھاں نال لاوا میں مدینے بچ رہن والیا، جانی اکھاں نال لاوا میں مدینے بچ رہن والیا۔ اگے بھی شاعر کیوں کیا خوب کہندہ ہے اسی مدینے جاواں گے، سونے نو جا کے اپنے دکھڑے سناواں گے۔ شاعر مندر بیان کرتا ہے کہ سونا درد بڑھاوے گا، سانو سینے نال لاوے گا، سانو چار بدرائے نجند ریہ چل چلیے۔ احباب دی مکار ذرا توجہ کرے آجے، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیتا میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ حضرت داہیہ قلبی آپ چل دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر آگے نے، سونے دے قدمہ نو بوسا دیتا، آپ دے ہتھا نو بوسا دیتا، عرض کیتی سونے میرے کولو بڑیاں غلطیاں ہویاں نے، بڑیاں خطاواں ہویاں نے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اے داہیہ بندہ جس والے کلمہ پڑھ لیندہ ہے میرا غلام بن جاندہ ہے، اسلام بندے دے، اسلام بندے دے، اسلام بندے دے، پچھلے گناہاں نو معاف کر دے دے۔
अहबाब दी वकार लेकिन आशिक रुकिया नहीं। अर्ज कर देने कमली वाले ज़माने जहलियत दे अंदर मेरे को बड़ी बड़ी गलती हुई है। सरकार ने फरमाया ए मेरा प्यारा गुलाम जरा गल ते बयान करना। अर्ज कर देने कमली वाले ज़माने जहलियत दे अंदर मेरे घर बेटी पैदा हो गई है। मैं अपनी बीबी ने आखिया मैं तिजारत वास्ते जा रहा वा, मेरी बेटी नू जिंदा दफन कर देना। अर्ज कर देने कमली वाले 5 या 6 साल तो बाद मैं वापिस आया वा, मेरी बच्ची जवान हो गई है, 5 या 6 साल की उम्र हो गई है। मैं यहाँ के दरवाजे ते दस्तक दी है, अंदरों आवाज आई है मन अलल बाब, दरवाजे ते कौन है? ते मैं अगों आखिया मैं घर दा मालिक आया वा, घर दा मालिक आया वा। अर्ज कर देने कमली वाले मेरी बच्ची ने दरवाजा खोलिया ते बाबा 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 कहती मेरे कदमां दे नाल लिपट गई है, मेरे हत्थां नू चुमदी है। अर्ज कर दी है बाबा मैनू छड्ड के किथे चले गए सो? बाबा मैं तुहाडा इंतजार करदी रही हां। अर्ज कर देने कमली वाले फिर जमाने वाले दियां गल्लां मैनू आके तंग करन लग पईयां कि दहिया तू ते लोकां दियां बच्चियां दफनांदा रहा वे, अपनी बच्ची दी वारी आई आ इनू जिंदा दफन नहीं कीता। अर्ज कर देने कमली वाले अगला दिन आ गया, मैं अपनी बीबी नू आखिया मेरी बच्ची नू तैयार करना। घर वाली कहन लगी ए मेरे सर दे ताज बच्ची नू लै के किथे जाना जे? मैं आखिया एक मेले ते जाना है। अर्ज कर देने कमली वाले मेरी घर वाली ने बच्ची नू तैयार किया है, मैं अपनी बच्ची नू नाल लै लिया, एक कुदान लै लई है, चलदा जा रहा जिस वाले खुला मैदान आ गया मैं गड़ा खोदना शुरू कर दिता है। अर्ज कर देने कमली वाले मैं गड़ा खोददा जा रहा मेरे मत्थे ते पसीना आंदा है। मेरी बच्ची अपने नन्हे हत्थां दे नाल पसीना साफ कर दिए ते नाले कहंदी है बाबा इतनी मुशक्कत क्यों पे कर दे हो, इतनी तकलीफां क्यों पे कर दे हो? औलादा वाले हो अज तुसी भी बच्चियां वाले हो, ओ बंदा कम तू थकिया आवे कदी पुत्रा नहीं जे आखिया बाबा अरे की खाना जे पानी पीना जे? मैं तुहाडे वास्ते पानी लेके आवा, दूध पीना जे मैं तुहाडे वास्ते दूध लेके आवा। ओ कदी पुत्रा नहीं जे पुछया, धियां पुछदियां ने बाबा तेरा की हाल है, बाबा की खाना जे मैं तुहाडे वास्ते लेके आवा। लेकिन बड़े दुख वाली गल है अज असी अपनी औलादां नू पुत्रां नू ते माल दे दिन्ने आ, जायदाद दे अंदर पुत्र हिस्सेदार ने, पैलियां दे अंदर पुत्र हिस्सेदार ने, लेकिन जिस वाले बच्ची दी वारी आंदी है असी कहने बेटा असा तेरी शादी कर दिती है, तेनू बड़ा सामान दिता है, ऐसे वास्ते तेरा कोई हिस्सा नहीं है। जेड़ी बच्ची अपना हिस्सा ले लैंदी है ओनू वीर कहंदे ने, तू साडे वास्ते मर गई है, अज तू बाद तू साडे बूए नहीं आना। जेड़ी बच्ची अपना हिस्सा ले जांदी है पुत्र भी ओदे नाल, वीर भी ओदे नाल ताल्लुक तोड़ दिंदे ने, ओदे नाल ओदा बाबा भी ताल्लुक तोड़ दिंदा है। अहबाबे ज़िवाकार ओ बच्चियां बड़े नाजुक दिल वालियां हुंदियां जे, इन्हां नाल प्यार करया करो। मियां साहब दा कलम उठिया, आपने बच्चियां दे जज्बात दी तर्जमानी फरमाई है। मियां साहब फरमांदे ने दिया लई ए परदेस वे बाबल ते पुत्रा लई जगीरा ए चुप रहना मुँह कुछ ना कहना, ए दिया दिया तकदीरा।
احباب دی مکان توجہ کریا جے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا غلام داستان سنا رہا ہے عرض کرتے نے کمری والے جس بنے گڑا تیار ہو گیا میں اپنی بچی نے اٹھایا گڑے دے اندر پھینک دیتا ہے میری بچی آبادہ نہ دی رہی ہے عرض کر دی ہے بابا میں نو کہنی غلطی دی سزا دے کے جا رہے ہو بابا میں نو اپنے نال لے جاؤ میں تواڈے کولوں کھانا نہیں منگا گی بابا روٹی نہیں منگا گی بابا کھلونے نہیں منگا گی عرض کر دینے کملی والے میں بچی دی گلاں نہیں سنیا گڑے دے اندر دفن کر کے آ گیا وا عرض کر دینے سونا آج راتاں نو سونا وا میری بچی دیاں آوازاں بابا تساں میرے نال چنگا نہیں کیتا بابا زندہ دفن کر کے چلے گئے ہو عرض کر دینے سونیا اون میں سوچنا وا کل قیامت دا دن آوے گا میں بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر آواں گا میری بچی بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر آوے گی عرض کردے نے سونیا میں کیڑا منہ لے کے اللہ دی بارگاہ دے اندر جاواں گا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات واسطے رحمت بن کے آئے نے میرے نبی نے فرمایا غلاما تو چنگا نہیں کیتا ارے تو چنگا نہیں کیتا سرکار نے فرمایا جا میرے غلامہ کل قیامت والا دن آئے گا ارے تو بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر آویں گا تیری بچی بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر آویں گے جا تینو مبارک ہوئے تیری بچی کو معافی بھی میں محمد عربی لے دیا گا احباب ذی وقار میرا نبی کائنات واسطے رحمت بن کے آیا ہے میرا نبی کائنات ذرے ذرے واسطے رحمت بن کے آیا ہے